بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Na ilanjal na tuin pengajian na tu kain na amuin bang aun mga pangasubo doon kanyo na itukbal na tu bihaon insyaallah. Bueno, na tu mga kawaris zaman na kau naman yung biya. Bueno, supaya kami makakalimbagan. Sifat sin mga khawarij zaman na kauna. Unin sifat sin mga khawarij zaman na kauna. Insyaallah kung anong tayo ni konsumay na. Amuin lebihun tayo ni konsumay na paano ka. Insyaallah. Mataod din ang mga sifat nila amuin mag-atap magsibo at mag-anggil tuod iwan sin sifat sin kaywanan mano si azaman bihaon aun habuk kitab namo ingan niya al-khawarij siulat sinambuk amuin writer day sa zaman bihaon na ini jari ang kitab yan to kahinapusan niya beta niya kuun lang niya bunal sanoy na khawarij lang niya zaman bihaon wayron na sumakawa na masilaw niya buhiin amuin fikrah way of thinking nila in pamikil nila masibuhi pero na lang niya group khawarij sumakawa masilaw niya buhiin biya amuin kamatauran sin mga ideology nila amuin pamikil nila anyway kung anong taray ni consume insyaallah ano pendo kayong pangasubo ayari. Al-Fadhul Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatungod sinupat khalifah. Bang taobserbahanin history sinupat khalifah ini. Haamuin pagparinta na sin Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Biya sambatan na sinambuk manghud. Nag-decline in biya pagparinta nila. Bang takita unwiro nag-decline yung pagparinta nila. Sumakawa tao in timukas. Timukas na in pangatayan iban. Sambatan na sin bahasa sin tausog. Timaud ng kahatihan. Jadi bukun sa rin haamuin pagparinta nila amuin sibuk dah. Iurul nila sadyain pagparinta sinamuin mga khalifa nagpakauna kan nila. Subagawa tao, mataod na tao jinis na ingimwa. Tapi luwa pag khalifa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu
gimuha na yung mga tumpukan amuin mga khawarij marukal ha mga sahaba kaibanan usayron amuin biya maksud nila yaun ilalawag-lawag nila sa jabiyariin in mga sahaba makapagkalo magkahi amoy ito yung biya bottom line amoy biya ato niya mang muamin kita unto din biya dahan sin pikilan nila pabihad to sadya biyariin in magkahi makapagkalo pagubus in sila salamat pagubus tungod sin pangasubuhi karwahyad to amuin in pagmaulud hinang sin mga Shia Fatimiyah Dawla Fatimiyah pa Dawla Fatimiyah Egypt inyan kawakan mo sana amin kitab-kitab siulat ko amin pagmaulud aun hambuk babhalam kitab-kitab yan amin nag-explain marayaw atungod sin Dawla Fatimiyah pasalaw niya na muna Dawla Fatimiyah law niya in first nagmaulud Dawla Fatimiyah in first nagmaulud mga kitab-kitab niyo sinamang biya pagmaulud yan to yan in jawabay ni in jawabayan tawakan nyo rin dito halaw sumakawa na panuntang katiyo bisarahuntahang katiyo muna dalam hakap lang nga Dawla Fatimiyah mga Shia in Dawla Fatimiyah ini mga Shia at sin Dawla pagparinta pagparinta sin mga Fatimiyah ha Egypt malukay sila nagparinta malukay sakali sila kuno yadto in first nagmaulud sila in first nagmaulud amuin nag-celebrate sin pagmaulud nagaminsan nito sambuang gapi ang asumuray sa binbihan kan Pak Tuan Baki hafizahullah Grand Mufti singkitan niyo in jawab niya simple bukun lang niya in katan kakahinang tiagnaan hinang sa upaman niya lang niya bunal ini sa upaman lang niya bunal wat Dawla Fatimiyah mga Shia in first nagmaulud natumtumon na to isablong niya bukun in katan hinang tiagnaan sin mga ahlul batil inyan batil magtuy bukun inini magsaupama na putangan ta bang saupama bunal wat Dawla Fatimiyah in first nagmaulud na bukun katan bukun automatically magtuy sa ukat na hinang sinta o batil inhinang yaon batil magtuy sumagawa kita unsiya habitikan sing Quran iwan sunnah bang siya man jari kahinangun adawa kadi jari muna bang kau magjawab sin biyahad to bihining kaptangan mo tuan lang bang saupa mabunal in kaptangan mo yan bat Dawla Fatimiyah in first nagmaulud di yan lang mahinang parsabawan atau kadawa di kita manjari magmaulud maita pasal inhinang ta manjari katawa kadi in basihan niya uno isin first naghinangkan niya bukun sa bang siya jari sing Quran manjari bang siya jari sing Quran iwan hadith manjari bang siya wala jari sing Quran iwan hadith misan pan Muslim Sunni in naghinangkan niya rida manjari so bali absin wayroon faidahnya yan inamin umian kau isyu in first nagmaulud wayroon faidah niya huhukuman bang tak man to isyu in first nagmaulud bang siya manjari apang atul sing Quran iban hadith wayroon effect niya sinamin kaptangan statement lang niya amin Dawla Fatimiyah lang in first nagmaulud bang lang tuan hukuman yung pagbisarahan di mahinang parsababan wayro di paglamud ha kaidah di ipaglamud ha amin aturan magjari kau sinambuk parkala iwan di kau magjari sinambuk parkala amin issue in first naghinangkan niya
Wayan lamod. Sumawa, bang siya jari sing Quran iban hadis, manjari, bang siya wala jari sing Quran iban hadis, amat hindi manjari. Beda sinamin ka istorya ko kanyo. Amin pagpaon sin sambahayang Jumaat. Tuntuman niyo pa? Pagpaon sin sambahayang Jumaat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam wala pa nakahijrah pa Madina, ito pa siya Makkah, na Muslim na in Madina. Sakaling mga Muslim ha Madina yaon, mayroong padungkan nila yung Rasul, nagpikil-pikil, nagisun-isun, yung mga Muslim tao Madina. Laong niya, kita walong niya mga Christians laong niya, alam siya ng kapito, adlaw ahad din pag-iibadat nila. Ha? Yung mga Yahudi sa balong sinang kapito, adlaw sabto ini pag-iibadat nila. Aun hambuk adlaw min pag-ibadat nila yaw. Pagtipon-tipon nila mag-ibadat sila. Bukod ni mana rin dito yung mga Christian bang sa upama, bukod adlaw ahad di sila mag-ibadat. Mag-ibadat din sila. Adlaw isnin, adlaw salasa, sumakaw aun ton adlaw ahad yaw namin, magtipon-tipon sila rin doon mag-ibadat. Yung mga Yahudi sa balong mga sahabat yaw, adlaw sabto sabi ni pag-ibadat nila. Doon sila magtipon-tipon. Maling katlong niya kumawa kita niyo sa mambuk adlaw. Pagtipon-tipon na ito mag-ibadat. Pini inilain adlaw aruba. Tagla yad to. Bukon pa Jum'ah ingan niya. Bukon pa Jum'ah. Bukon pa Jum'ah ingan niya. Aruba. Pini inilain aruba. Amunin Friday yan. Nag-ison sila, medyo sila panakura nila. As'ad bin Zurara. Nakura nila na naghutba. Nagsambahayang sila. O siya to, nag-imon-imon pa sila, nagpasumbay, susumbay unin nakura nila, As'ad bin Zurara to, radiyallahu ta'ala to. Ha? Naunin, di matungin suy-suy, natural. Di matungin yung suy-suy, madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, madto pa siya Makkah. Naglangin na Rasul. Uning comment sin Rasul. Uwa, imian magtuin Rasul na paningod-singod na saan ha Yahudi van Nasarang kanyo yan niya kamo mga tao Madina. Mayroon. Silent in Rasul. Sa nga timurun in ayat, amuin, idha nudiya lissalati min yawmil jum'ati fas'aw ila dhikrillah. Nag-approve. I-approvean sin Allah Ta'ala in paningod-singod sin mga sahabayat to. Kita? In magjari, iban di magjari, hakakahinang, Quran iban hadis. Bukon in magjari, iban atawa kari magjari, hambuk kakahinang, amin aturun mo ang isun first naghinangkan niya. After all lang, tuan, isilang in first nagpa-on graduation. Sin first nagpa-on graduation. Bukon ka lang mata uputi. Namay talong iutong na to in graduation palaw madrasa. Pag-utong na to sing graduation niya mag-march, mangyukita yung pag-graduate sa Darul Ma'arif, ha Baguio. Iwan tugan nila. Pag-graduate sa Darul Ma'arif, sa Baguio. Iwan tugan nila tuan. Iutong na to palaw madrasa, may talong ay magbistara simbiyahan. Iman issue in first nagpa-aon university, pagpapangadjian. Bukon ka mga tao puti, ha Europe? Mga tao puti, mga Europeans. Pagka siya marayaw in sistema bihat to university, iutong na to mari pagpapangadji, pagpanuntut ilmo. I-apply na to hamoy, kadiya sin pagpanuntut ilmo. Marayaw yung gawa niya, di ba? Iwan mayroon misan ng sulag ulama in nag-disagree. In simam lang. Nainasyon hinangya unsin mga tao puti. Sumaw at kala marayaw siya. Systematic. Iutong tamari. Mayroon na sa magsino-sino. Iutong tamari palom, hinang talom akama. Bukon niya to hinang tapad sin akama sumagawa. Sistema biahad turagbus, hinang tari halom akama. I-apply ta. Dito may nang sala. Napasok pa malong bunal bat Shia Fatimiyah. Shia Fatimiyah in tagnasin pagmaulod. Na unsab lang sala din dito. Huwag na isang kita nyo lang Shia.
Minsan sab kalong di magmaulod, bangko nag-Shia na, ito yung problema. Minsan sab kalong nagmaulod at laod daw, bangko bukunda Shia, nasa tulong problema rin dito. Yung problema rin doon, bangko nag-Shia. Ito, bangsaw pa, mabunal, wat Shia Fatimiyah. Sumako bang mo, luro po nin history, in setting sinamuin, kahalan, hawak to pagparinta si mga Shia sa Egypt na mataod rayat nila. Ang rakyat nila Muslim. In parinta Shia katan. Shia. Ang yung tumtuman na to. Sa on rakyat nila mga Yahudi, on rakyat nila mga Christians, on rakyat nila mga Majusi, on rakyat nila mga Muslim Sunni. So in parinta Shia ini, haupat agama, amin yaon ha mga rakyat nila, how na sila pinaka-close? Close sila pa mga Christian. Sehingga mataod mga doon halom Egypt, bang doon halom Egypt, mataod mga Christians amuin pagpasud nila, dilan nila mataas position ha parinta. Ina mga Sham misab sakop nila, Yahudiin piasud nila palong upis. Sehingga kaywanan mga Shia na hilwala rin sa binpigilan, may ta na yan lang yung pagparinta na tubihan. Instead na Muslim lang niya hibutang paparinta, inay ng government official sa kadkatan nag-aakamaru kaing. Pinda rin sa bay kita. Pinda. So makayaw na masimasin mga Christian, siman mga Yahudi. So, suway mo kitaon, ha history, issue in kompetensya, rival, sin Dawla Fatimiyah. Issue. Daulah Abbasiyah. In Daulah Fatimiyah, yaon na Egypt, Shia. Mabuka sila ha Daulah Abbasiyah. Ito halain mga Iraq ini. Sunni, sabid mga yan. TV ini magdugpak, magkasagdugo. Sibu-sibu yan parinta. Country to country. Daulah against daulah. Sin daulah ini parinta. Na in mga Shia ini, bang sila sa upaman niya magpakuha sin pagka-istrikto nila pagka-Shia nila. Unin principle sin mga Shia. Man qatala sunni, yan dakal al-jannah. Sisi magkapatay sunni, magkasulsul ka. Na mag sa upaman implement nila yung bihad to, majority sin tao ha Egypt sunni. Nakatensit in kahalan? May imagine nyo? Nang sa pama sila magpag-istrikto sin pagka-Shia nila, majority sin raayat nila Egypt, Sunni. Namang dimugalkan nila in raayat nila yaon, unin hinangon. Mag-revolution kan nila. Pag-revolution kan nila sin raayat nila, automatically tawangan sin Daulah Abbasiyah. Dakdak sila magtoy. Politik. So in pagpolitik sin amuin mga Shia Fatimiyah, Daulah Fatimiyah ini, kataan sin kabayan isab sin rakyat nila dihil nila. Pula-pula mo, ingadji sin pari, hangpo nga ibu dirham. Giagadjihan kataan. In mga imam, mga alim, in mga pari, in mga rohban, kanya-kanya, mga religious kwan magtuwihan. Yan naman simpagparinta yun, Duterte sa upaman niya. Patagyan ni Duterte mga ulama, behind group, ipatagyan sa Duterte in mga unubay ni. In mga Christian, Iglesia ni Cristo, ipatagyan sa biyan katan. Pakansuun niya yaun katan. Supaya mga kabayaan niya, mga diyaong katan. Bihantin Daulah Fatimiyah. Takakadji mga pari, in mga takakadjian katana parinta. In paggadji nila, bukon monthly, amin pagyanong kami mga hangpo ngay mo dirham nito, bukon monthly. Huwag ito bulan-bulan. Every time in king gumawa din hapalas. Maggadji. Na, may imagine mo na, halam sin mga
Ang kapito yaon, makapila kumuhain king din na palas. Oh. Sehingga, kaya may tato na history, bukun hat bihad to. Bukun hat bihad to in partawangan sin Daula Fatimiyya pa, rakyat nila. Ha? In mga rakyat nila Christian, timaud in simbahan halom Egypt yaon, pasal sin Daula Fatimiyya. Sa bukun yan Christian in Daula Fatimiyya. Wala mo? Bukun sila Christian, Muslim sila Shia, bukun Sunni, bukun Ahlus Sunnah, Shia sila, marugal desab sila mga Sunni, subakawa. Yan tinpartawangan nila mga Christian. Timaod yung mga simbahan na lang Egypt. Timaod. So katan sin mga festival, aun mga lawikawhaan festival. Pagkuyag-kuyag, halom sin hang katahon, pag-celebrate niyan halom sin pagparinta sin Daula Fatimiyya. Agad na mga New Year, in mga Christmas, in mga Lenten, in mga Easter, parkala sin mga Christian. Agad na yung mga Naurus sin mga Majusi. Agad na yung mga Yahudi. At yaw nakatan. Damikyan din sabihin pagkuyag-kuyag sin mga Sunni, yaw nakatan. Ay bimana, aun agama, amin mawaya sila magkuyag-kuyag, pinansan magtuy, pandingan magtuy sin Daula Fatimiyya. Mga Majusi, magsusumba kayo. Aun, halam sinang katahon festival nila, Nauruz. Yarin funding. Insin din haparinta, pagkukuyag ka mo. Mga Christians, mag-Christmas sila. Every 25 December. In pag-Christmas nila, in Christmas Eve yaon, simbang gabi nila lang si Tagalog. Mo sila magsimbang gabi, magpagawa na in parinta mga pagkaon mga kuan. Bukon yan, balikan ko, bukon Christian in parintay niya, Shia. Sa magpagawa na sila mga pagkaon, hirihil nila pa mga Christian. Pag-celebrate ka mo. Ha? Pag-celebrate ka mo. Okay? Pag-adlaw Christmas amura, yarira rin haparinta katan. Ay di mana, hatayim sin Daula Fatimiyya yagto, bang aun celebration kabayaan mo pa aunon, di ikaw maggasto rin ha bulsa mo. Di ikaw maggasto rin ha bulsa mo. Parintain mag-sponsor. Bihad to in pagsip-sip sin Daula Fatimiyya ha mga raayat nila, bang mayan in raayat nila, makansub katan intiyan, di mag-revolution kanila. Pasal, once na dimugal kanila in raayat nila, makabuka. Daula Abbasiyya yan Tuhan sipak, kawasan sila. Ha? Na. Bihad to damikyan in mga Sunni. Sabi ka mo magmaulod. Correct saan yung pag-anon nila. Magdihilin mga Shia, mga sadaka, mga pagkaon, mga entertainment. Bihan Shia yan to katani magkuhan. Pagmaulod ka mo mga Sunni, ikaw ni, pagmaulod ka mo. Pagmaulod ka mo. Ganap na rin dito yung mga amin festival din sa pag-imun-imun sin mga amin original Shia. Birthday sin Hasan, birthday sin Hussein, birthday sin Fatima, birthday sin Ali, birthday sin Khalifa nila. Anniversary sin pagdaog sin Egypt. Annual, tahon-tahon, mag-celebrate yan sila. Kan nalawi kauhaan. Yan dahil ang kitab yan, nakalista katan yung mga celebration nila. Ang para doon ay nakalista mo, hindi na matrace ha history. Siyabutin ni Imam Al-Maqrizi rahmatullah alayh. Ambok historian Muslim. Sakali, namang mo kitaon, after pilang gatos tahun, nag-collapse da yung Daula Fatimiyya ini. Dimakdak da, himantak da nalawa. So, celebration niya tukatan nalawa da isab. Nalawa da isab. Ha? Yung mga birthday Ali, birthday Fatima, birthday Hasan, birthday Hussein, nagkalawa yan tukatan. Celebration, nagkalawa. Except, ha mga celebration amuin, aun tagda po kanya aga marukain. Christmas, way nalawa, yung pag-Christmas sa Egypt. Sampay biyaon, yung mga Christians dito sa Egypt, pag-Christmas na sila. Ha? Yung mga Yahudi, celebration nila, way nalawa. In mga Majusi, in pag-Naurus nila, way result nalawa. Maita, di magdak na pagdakdak sila muin parinta sin Daula Fatimiyya in celebration amuin purely original Shia celebration nalawa katan miya kada parinta nalawa.
Sa mga celebration namin bakas nila tiauran tiabangan niya to, mayroon nagkalawa. Christmas, Nauruz, Sabbath Day, ay ano ba yun? Veneration, o yan nagkalawa. Hati niya uno impiagbidaan sin Christmas even veneration, i-compare mo ha birthday hi Ali kay Fatima. May pag downfall sin Dawla Fatimiyya, nalawain pag celebrate sin birthday hi Ali kay Fatima radiyallahu ta'ala anhuma, wayron nalawain mga Christmas even veneration. Unim pagpiagbidaan. Pasalim pag celebrate sin birthday hi Sayyidina Ali kay Sayyida Fatima, pure Dawla Fatimiyya in nagpaaon kanya. Kanna paglawa sin parinta nalawa in celebration niya to. Na in Christmas even veneration, bukon Dawla Fatimiyya in naghinang kanya. Bukon Dawla Fatimiyya in naghinang kanya. Ang kanamisan nalawa in Dawla Fatimiyya, way nalawa in pag Christmas even pag celebration. Aun mga pila nga sulag celebration nalawang Egypt in wala nalawa. Lamud in makaino lamud in pagmaulud. Wala nalawa. Wala nalawa in pagmaulud. Nalawa na napog na in Dawla Fatimiyya, way nalawa in pagmaulud. Uno in maka mo conclusion din doon. Bunga sin pikilan, uno in makawa mo. Bang in pagmaulud, original Shia celebration, supposedly, paglawa sin Dawla Fatimiyya, bakit siya malawa? Biya sinamin mga duwa yung celebration nito katan. Ha? Sa mayta siya nag-survive in pagmaulud sampay padlaw ini. Ha? Mayta. Pasal, bukon siya Dawla Fatimiyya in nagpaon kanya. Sumagawa, behind in point niya. In nagpaon sin pagmaulud ha Egypt, mga raayat Sunni sin Dawla Fatimiyya. Mga raayat Sunni sin parinta Shia. Parinta Shia, mga raayat Sunni, amuyad to in nagpaon sin pagmaulud. Tiauran sadya sila sin parinta nila hamaksuduno politik. Politik. So pama, in mayul hasambuang gayaon, ibeng klima ko. Long sin kay manan anti-Muslim kuno, Allahu alam. Ita kay ngatanin hal niya, unin halom jantung niya. Ibeng klima ko. Sa pama niya, ibeng klima ko hasambuang gayaon, magpaon siya occasion. Amuin open law niya in grandstand at kauno na pagsambahayangan haylayasin mga Muslim. Ha? Uno in makapapigilan si mga Muslim. Aun baha Muslim mag-iyan naghaylaya lang niya in nagpaaon sin paghaylaya ibeng klima ko. Mayroon sad. Sumakawa na tiabangan tiauran lang niya sin parinta ibeng klima ko in paghaylaya sin mga Muslim. Sambuanga, daira Sambuanga. Bihad to resap in pagmaulud sin mga Sunni, hababaan sin Dawla Fatimiyya, wala sila liang, sumakawa, tiauran sila. Alam sin kitab-kitab amin si pagmaulud yan, sampay aun kiawa ko rin dunhan, word sin habuk writer Wahabi. Iako niya. Long niya, in mga Dawla Fatimiyya, magtabang sila, ang mga celebration sinamuin, rakyat nila, uno-uno na akama, in maksud nila, politik. Biyarin pagpakusog sin parinta nila. Ang kana may inukaw. Hinda Sheikh Tuwari Jiriban Alu Sheikh sin Saudi. Ha? Di saan sila magkahakad? Ito yan dahalong kitab yan. Di sila magkahangad. Dawla Fatimiyya in first nagmaulud. Hindi. Although hukuman para kanila way napinda. Masi bid'ah. Dawla Fatimiyya in first nagmaulud at tawakabukon way napinda. Di sila magkahasa. Di sila magkahangad. Shia in first nagmaulud. Para kanila Sunni ha Iraq. Bukon ha Egypt, ha Iraq. Hi Sultan Muzaffar Kaukaburi. Then ha Irbil. Amuyad to. In first nagmaulud.
May kakadto ta pa min Erbil ito. Malayo in Erbil. Ito Iraq. In Erbil, walking distance din ha Mosul. Kitaan nyo rasan ha map. Mosul. Namasuk mat yung Erbil. Dito nagpaparintahi Sultan Muzaffar. Bangsaw pa mabunal wat Shia Fatimi intag hinangan sin pagmaulod. Haway pa nagmamaulod in Sultan Muzaffar kau kaburisin Erbil, aun na magmamaulod tag na nakaw na rin kanya. I Umar Mullah ingan. In Umar Mullah ini advisor hi Nuruddin Zanki rahimahullah. In Nuruddin Zanki rahimahullah panaiban hinda Salahuddin Ayyubi. Panaiban hinda Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi ibn Nuruddin Az-Zanki sila ini in mga manusia kasultanan sin Sunni amin malagbo enroll hapag defeat iban pagdaog ha mga dawla Fatimiyah yadto Egypt. Ha? Okay? Kaya dyan ta. Yari kita biyan na Iraq. Kung na kita Egypt. Clear na in Egypt ha. Pang biyari in hal. Simpag maulod. Di kita Iraq. So, on Sultan, Salahuddin Ayyubi, Saladin, daong sin historians, English. Ha? On da zaman niya, wira naglayo, Nuruddin Az-Zanki. Nuruddin Zanki. Muslim. Mga Sufi, Qadiriyah sila ini. Mga Sufi, Qadiriyah. Ha? Sila ini in nakapadakdak, nakapugna, nakalantay, amoy liapahan nila in Dawla Fatimiyah ha Egypt. Sila. Ha? Sila. Ang kana nonsense amin in Shia lang niya amo na may mga Sufi. Im Sufi amo na mga Shia. Oh, inari ko magbabasa to ang history bang biyahan to. But in Shia ay mga Sufi magkutkut sa magasagdo sa tagna yad way pawahabi law. Bukun sanin na kau na imato ha Shia kamo yan. Oy na, too late na kamo. Shia ay mga Sufi. Sila ini in sila ini nakapagpugna sin Dawla Fatimiyah. Pagubos, zaman ni Nuruddin Zanki aw nambok Zahid Aulia hi Umar Mullah ingan. In Umar Mullah yadto aun zawiya niya. Aun biya bang mga biya kato bukon ba madrasa biya pagtitipon-tiponan pagjijikir-jikiran niya. Tiap-tiap bulan maulud, magmaulud siya rin dito. Pag-invite niya yung mga Sunni katan. Then naman ha mga gubnol, pa mga mayul, pa mga ulama, pa mga kaguruhan, pa mga murid, sampay Nuruddin Zanki mag-attend maulud. Kaunon sin akal mo, bangsaw pa Shia in first nagmaulud, Nuruddin Zanki na nga in nakapugna sin pagparinta sin Shia, pagubos pagkarisab, magmaulud da siya. Nakata? Ha? Bangsaw pa Shia Fatimiyah, Dawla Fatimiyah in first nagmaulud. Nuruddin Zanki ni amuin kontratud sin Dawla Fatimiyah, siya in nakapugna sin Dawla Fatimiyah. Although bukun isa-isa niya, unta sa mga nakura dukain. Hambok sa rin ang mga kanakuraan amin nakapugna sin Dawla Fatimiyah. Mabung situd siya Dawla Fatimiyah. Nabangsaw pa Dawla Fatimiyah in first nagmaulud amin kabung siya ni Nuruddin Zanki, may tahi Nuruddin Zanki tiap-tiap tahun magmamaulud. Ha? Na, pagubos in description si mga ulama kan Nuruddin Az-Zanki ni mutamassikan bisyariah. Very, 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 very strict tuod ha syariah sa magmamaulud. Ha? Magmamaulud. Amo yang tuin mga ulama na kauna, umatud kan Nuruddin Zanki stricto tuod lang niya ha syariah sa magmamaulud. Kati niya, bukon ha zaman na to bihaw nini, bukon saukat na ko rin magmamaulud matag na ko stricto ha syariah. Bukon. Ay nakaw. Nuruddin Zanki magmamaulud in grade dihil ka na si mga ulama mutamassikan bis syariah. Sultan amuin very strict ha syariah. Na beda kau iyan si mga ulama zaman na kaunan tukatan in pagmaulud yaon part siya sin syariah.
Kasi nakura, strict ha Sharia, magmamaulod ay bimana in maulud parts in Sharia. Okay. Sakali po asin namin mula Umar yaun, tahun 5 bay, amo na, titiw da ba? Bukod na malagmaging pagmaulod, hinda Umar mula yato. Na pagkaripa Sultan sin Irbil, Sultan Muzaffar Kaukabur, idayahan, makusog, makawasa. Bukod lang niya bihan magmaulod, palag magkuntatuod. Inamunta national event. National event din pagmaulod. Pagdatong marikan Muzaffar, Sultan Muzaffar Kaukaburi. So in Mullah Umar Mullah Kaukaburi ini, after na ini sin Dawla Fatimiyah. After na sila sin Dawla Fatimiyah. In makaino-ino. May tahi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bukun tao Iraq da hindi kanda Muzaffar Kaukaburi. Bukun tao ano ba ini? Tao Mosul. Bukun. Sa tao Egypt. Imam Jalaluddin As-Suyuti, tao Egypt. Tao Egypt. Nahinang siya alim, Imam Jalaluddin As-Suyuti, more or less mga 300 years, more or less, kulang maglabi, tunggatos tahun puas na sin Dawla Fatimiyah. Bilmana hawak to yadto, hawak to nahinang na alim Imam Jalaluddin As-Suyuti sunni na intaw katan, in kamatauran to, at sal daw sab sunni in majority. Sa away na ba, bukon na yung parinta siya, ha? Ati niya, press ko pa yung mga suy-suy hatungod sinamuin. Pagparinta sin Dawla Fatimiyah 300 years ago. At time Imam Jalaluddin As-Suyuti. Plus pa Imam Jalaluddin As-Suyuti, malikanta, tao Egypt. Bukon siya tao Iraq, na hindi kanda, Sultan Kaukaburi iwan kanda, Umar Mullah ini. May ba ini? Halong kitab niya, mga kakitab-kitaban niya, i-affirm niya, tiyayma niya, declare niya, first nagpa-aun sin celebration sin pagmaulod. Tao Iraq. Muzaffar Kaukaburi. Sultan Muzaffar Kaukaburi. Ono Imam Jalaluddin As-Suyuti. Naawam siya kay history sin hula niya, Egypt. Kung pasad tumalukay ito, 300 years ago. Ha? Ay pamiabot centennial. 300 years ago, mataod pa tao magsuy-suy, naawam siya hadto. Why? Kaya ingatan Imam Jalaluddin As-Suyuti sin 300 years ago in hula niya Egyptiaon mataod magmamahulod. Yatauran sin Shia. Sumakawa, may inu-inukaw in bang magsulat Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahi alayh in first time niya nagmahulod, Iraq. In layo sin Iraq. As if kaingatan niya, labi in pangati niya sin history sin Iraq, then sin history sin Egypt, sin yaon siya, halong Egypt. Ha? Mayta, pasal para kan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahi alayh, wayroon niya niyat valid in naon niya to, wayroon niya niyat valid in naon pagpamaulod sin mga Dawla Fatimiyah yato, wayroon. In kabayaan niya hisulat halom kitad, amuin pagmaulod pure tuod sunni, wayroon tiya tabangan sin Shia. Amo yan ting kabayaan niya. Ha? Pure tuod sunni, amuin wala tiya tabangan sin Shia. Hati niya, para kanya wang sin umatod sin pagmaulod ha Egypt na kaon na 300 years ago hahulaan niya yaon, pagmaulod sin mga sunni sumakawa tiya tabangan ba sin parinta, piyo politikan sila sin parinta. Mukun lang niya malingkat imbet yung sulat halong kitab. Malingkat lang yung sulat halong kitab, amuin pure to sunni. Ay, ito ha Iraq. Lihat to. So, amo yan. In bang kita mga history. Mangita mga history. Sal sila si mga umat na kauna. Sa amin, in bihaon, magmaulod, Shia. Ha? Magmaulod, Shia lang niya. Sa Saudi, aun Usbu' Muhammad ibn Abdul Wahab. Saudi. Muhammad bin Abdul Wahab week. Ha? 1 week to 1. Subhanallah. Muhammad bin Abdul Wahab week. Ang kapito.
Celebraton. Linduran damun sintauin. Kisah sin kabuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Okay? Aun pa, bago na yan. Dhikra rahilil Imam bin Baz. Pagtumtum sin adlaw kawafat, death anniversary hi Sheikh bin Baz. Subhanallah. Mayta bang adlaw kapag bata ha rasulin tumtumun sin ummad di manjari. Amin makainu-inu. Matayin pikilan mo mag-analyze. Mayta bang kamatay hi Sheikh bin Baz makajari tumtumun. Hikisa pa mga bata-bata, Sheikh bin Baz kana imaman, aliman, faqihan, ayat may malingkat katanin sira. Hadlaw kapatay hi Sheikh bin Baz. Ha, amuin Muhammad bin Abdul Wahab week. May taamin makadjari siya. Magkisa kausin kabuhi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab halom sinang kapito yaon. May ta siya marayaw, may ta malingkat. Sa bang adlaw kapag bata rasul, di makadjari. Ha? Isiin mulya Muhammad bin Abdul Wahab atau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Isiin mulya kadti kuno yan. Isin labi mahal ka pangatud mo Abdul Aziz bin Baz atau ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mo kitaon di na kita magpataod, magpalingkat si Bistara magpakuan. Amin, simplify yun mo ba yung Bistara? Ha? In sila yan, in manjari man sindi manjari, bukun yan Quran, yan hadith, in nagpipi sa parinta. Parinta in nagpipi. Manglaw sin king, manjari in biahay ni na manjari. Manglaw sin king, di manjari in biahay ni nari manjari. Parinta yan in magpi. Ha? Ba't bang sopa ma-Quran iban hadis tu din papagpiun mo sin manjari man di manjari hakabuhi si mga manusia nalabisan ni sab manjariin pagsal sila hakabata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din sinamuin pagsal sila sin kabuhi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab halaw silang kapito ha Saudi. Ha? Na. In kasumunod pangasubo amuin pasal sin Quran. Quran amin al-kalam al-qadim. Kalam sin Allah min qadim sifat. Menjadi pia turunin wahyaun para Rasul sallallahu alaihi wasallam lawairin ha malaikat Jibril. Katumtuman ko kaya kiwan tarindi bang magian Quran dua impossibility. Sin maana yan. Sifat sin Tuhan amin qadim bukun huruf bukun suara bukun titik. Atau ka al-alfadus syarifah amin nakalukis halau mushaf yaun. Namang piaturun sin Allah Ta'ala biita kan malaikat Jibril biita pa usang pabiita pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam automatically amuin al-alfadus syarifah amuin mga nakalukis yaun amin mga lapal nakalukis halau mushaf yaun. Amin ini katuan ka juz ini. Amu yadto yung pagdahon sin malaikat Jibril pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno in correlation amin parsugpatan sin amin. Kalupan ko no i-explain at to kanyo. Uno in parsugpatan sin amin. Alfadhus syarif amin mga yari halaw mushaf ini. Iwan sin sifat sin Allah kadim kalamnya yan sibuk. Uno in parsugpatan niya. Law si mga ulama ha ilmul kalam ini law niya ibaratun an sifatihi. Ibarat siya ibi maana bukun ibarat word tausug ibarat law niya sinamin tao bukun bihad to hadis na ibarat takbir law sinasa Arab takbir sasabbutan siya tawaka kabtangan siya sin sifat yadto. In sifat yan bukun siya kaptangan, bukun huruf, bukun suara sumakawa. Bang mo himutang siya pakaptangan. In sifat yan bihiningwa. Lalu singkay man ang mga ulama, in inisab, duhain-duhain kasi mga ulama, in magkuan yan, in magpahwa sinamuin, pamaham nila, explanation nila sinamuin, mushaf ini. Nang sabsing kaibanan, inilaw niya, mga kaptangan amin manunjuki katan pasifat niya, kadim.
Menunjuki kataan pasifatnya kadim. In dari halom sin katluan kajus ini. Bahwa Allah alam bisawab di tamatungkad in sifat sin Allah taala kadim bangunan di pagbisarahan nari tanah tumatungkad. Allahu alam. Ano pa yung pangasumuro kayo? Nah. Tuan, kau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tungod sin kaadil sin Allah. Bang matan adil in Allah may tawairun pia panjariin manusia kataan pala usulga na sadya. Bang matan adil in Allah. Ha? So bang kita unin kaadil, uno in hati sin kaadil. Unin hati sin adil. Hati sin adil amuin bangkau patut pasusurun sulga pasurun niya kau sulga. Bangkau patut pasusurun narka pasurun niya kau narka. Ha? Amo yan in adil. Kumpas mo, kakitaan tabaha in kaadil sin Tuhan bang tao marayaw katan, marayaw nin tao katan, tao sulga na katan, di mo kakitaan in kaadil sin Tuhan. Kung ano mo kakitaan in kaadil sin Tuhan, bang naglalamo kay in tao marayaw, iwan tao mangi. In tao marayaw, kita mo siksaun niya. Pangus ay intao mangi kita musik saunnya, intao marayaw kita mutungbasan niya. Ang pagkumakayan adil in Tuhan. Ha? Kaadil aminin kaadil bang bisarahun hapangatud sinbiya kato manusia. Tuan laung bang saupa mahibutang tawat. Wayron na nagpapanjarin Allah saitan sumasat kato. Way na kita papanjarin sin Allah nafsu sumasat kato. Papanjarin aja kita sin Allah magibadat. Kataan na sa jaway na magmamasyat misan hang sulag. Sugol pala sulga na kita nyo kataan na salama lamari.
Way malawain konsep sin kaadil. Di kakilahan sin akal sin manusia bangunin pagyanon adil. Maita pasawayron adilun mo rin dito. Paano usul ka dakatan? Sabang mo kikita intao magmamaksiat yaon nagmamaksiat pagubos siksa siya sin Allah rito adlaw mahuli kita mo rin sab makayan ko to adil to din Tuhan ha. Wayroon niya pialigtas indusah yaon. Intaw magmamaksiat, way niya tud pialigtas, siksa niya ratud. Intaw mag-ibadat, isabi ni, ando, misan way makakila. Lurong-lurong sa inyo dito, adun niya intaw ini. Ha? Way makakila. Sumagawa ito niya nahinang sultan, halom sulka. Adil ba to din Tuhan? Ha? Rito ka makayan, adil in Tuhan. Sabihan to kang kita magsalasay, hamuin, bainal awam, antara sin mga tao, amuin, bukun mga ahli falsafah mga kuan matubian bet salah sayun tanah jabi hadto insyaallah makawayan to matay masin pikilan sin kato natungod si mga khawarij ini biya sin ka nasambat dakain na insyaallah bistarahun tay ni konsum in mga sifat sin mga khawarij matakil tarayan konsum may naat insyaallah bang bukun may naat na mahapon in mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nag-describe sin sifat sin mga khawarijiman unim mga nagkahinang nila ini unim mga perkala nagkahinang nila ha umat Islam apa pangasuro kay yari amin kain na mayra na in mga kabtangan sin mga ulama bihan hamaksud nila in tiap-tiap kiawa nila yan hadalil in tiap-tiap bukah tiap-tiap tempat paghinangan marayaw sumaksi siya kay mahadlaw mahuli angkan na magkasumambayang fardo dahil doon ang pagkasumambayang sunnat marayaw lang niya yustahabbu marayaw advisable to lang niya in minda ka tampat dito ka arwayang tampat ka sumambayang sunnat supaya tumaudin lupa makasaksi kay mo medyo rin sabi mga magbang iwan magkamat sa bukon daya na amin pagyanon amin hati niya magkaroon na kasambayang fardo haram di ka tuod makadjari sumambayang sunnat din doon magkaroon na tampat yun nakapagbang di tuod makadjari magkaroon magkamat bukon biahat yung maksud niya sumakawa na niya to bangkaw mabaya tumaud in makasaksi kay mo tindukan mo lupa na lukaing pagkuanam mo in pag ano ba ini pagpatindukan mo sinibadat mo biad to ang papangasuro kay Allahu a'lam din yan. Allahu a'lam dito kaingatan sumagawa na dito rin sa mayan imposible. Posible rin sa siya. Posible rin sa pasalim mga satro yaon pipikil nila katan berining hikalarak nila sin agama Islam na kaya hahatihan nila na yaon di dadaugon in mga Muslim dahon magbuno magtukasan di sumagawa na hikalarak sa sin Islam sumay mga Muslim dahil halaw ang kana ko nakaiyan in kaptangan niya may sabi to own possibility posible siya correct pasal tumtumon na to Mirza Ghulam Ahmad sin Pakistan hawak to imian siya nabi siya kuno tiawangan siya magtuy sin British pialo ag magtuy in scope sin dakwa niya amo na hinang Ahmadiyya to Qadianiyah so mga Muslim international profile mag-proclaim nabi siya tawangan ko yan sintaw puti sintaw bihan niya tawangan ko sin satro
Mirza Ghulam Ahmad. Nabi siya kuno, siya kay napusan Nabi. Tiyamangan sin British, Pakistan. Tiyamangan siya sin British. Ingkatan makuntaran niya mga ulama, matay. Matay. So makawa na, kaya panyata sin Allah Ta'ala, nami atay rin siya halam tuwilit. Naghuhubo. Di mo lupot na yung mata, kaya bakan sin tao. Na, ang kaning kaptangan ni Amir Sabet ko, di ako makayan mga imposiblin biyad to. Posible na sadya. Na, gagat na kula sa inyong pagmaulod din eh. Ang mga Ahmadiyya. Ha? Ang mga Ahmadiyya. Gagat na kula. Kitawa in mga kauman amuin masub magmaulod. Mahunit san masud sin mga Ahmadiyya. Mahunit masud sin mga Ahmadiyya. Muna-muna. Pasal magmayta, kwan tuod. Mag-ground mga kurinti, negative positive tuod siya. In Ahmadiyya, sisilawak nila, namukun in last Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumako Mirza Ghulam Ahmad. Amo yan hambuk din ang mga solution hakauman bang kumabaya tampanun mutuud in tumpukan Ahmadiyya pagmaulud magampasan in Shia matawad pagas ginisin Shia mga rawafid nagkakafir saan day sabmisan pa sa beto aun patumpukan Shia amin masi pa sila Muslim. Biada si mga Zaydiyah. Ha? Masih pa sila Muslim. Bukan biada si namin Ahmadiyah na kafirin hukuman kanila katan. Maita, ma'lumun minad din bid-darurah. Amin public knowledge hantara sin mga Muslim. Kaingatan akan singkatan mga Muslim, Nabi Muhammadin kahinapusan Nabi. Sumakawa amuyatin violate nila. Matampaling kakufur nila. Southern India balik ni sab kita papangadyan history bakas day sab kimusugin Shia ito hawla nila bakas day sab kimusug alain mga madras yaon mga kuwan manjari sa inging kusog na rin nakaingatan ang mga later generation nila hindi nakaingatan sin tao di na mabidda sin tao ni Masjid Shia iban Masjid Sunni. Di na mabidda sin tao. Jari hambuk din ang mga sifat sin mga Shia rito hula nila amuin siyempre natural marukal ang mga sahaba marukal ka na Abu Bakar Umar Uthman payaon nila yung mga pagtarahum atau kapag taradi pagtawahon taradi hatarawi bukod magsalawat indito kanila ubus sumalam 4 rakaat 2 rakaat o ipa pag ikaw 4 rakaat ubus sumalam umyanin Bilal lil khalifatil ula Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an umulak amin sumambog yung mga jamaah katan radhiyallahu an hinang nila to syi'arin bihadto simbol supaya mawidda sin tao hisyuin haunin Masjid Sunni haunin Masjid Shia haunin Masjid Sunni haunin Masjid Shia in mga Shia sukang nariyan umiyan bihadto umiyan ka na Abu Bakar radhiyallahu an nari di umiyan in Shia bihadto na ng mga Sunni bihadto bang tarawih il khalifatil ula Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an sumambag kataan ng mga jamaah radhiyallahu an usad 4 rakaat il khalifatil thaniyah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sumambag na siya radhiyallahu an
Eh Soviet to, maluhay na silang sin mga tao, haunin masjid Shia, haunin masjid Sunni. Ha? Haunin masjid Shia, haunin masjid Sunni. Pasal sin biahad to. Ang kanna, misan nin biahad to, wayroon na hinang sin mga salaf, piyag marayaw sin mga ulama, ha mga Southern India, yad to. Marayaw lang hinang ini. Marayaw. Di maglamu kay lang mga kaanakan na to, iban sin mga Shia. Na, bihad to. So bihaon niya rin kita niyo hazaman. Labi rin sin paglamu kay hazaman nila ito. Ha? Labi rin sin paglamu kay hazaman nila ito. Kita uming kamasjiran na to bihaon, lamu kay. Mukon kita rin mabaya magsumad kay man tayo manghud ta Muslim, magsumad ja kita. Maglasasik kita iman sin mga tayo manghud ta Muslim. Sumahaw, magbarkala pag ibadat, na inkawayaan tamin pure yung pag-ibadat ta. Naon waktu maglamu kay ikaw ibang mga Shia, maglamu kay na ikaw ibang mga Mujassim, ha? Di mo na matanto. Mato ko pa mga wala do ka ingit tuwihan. Dukaing ni mga kwan. In mga pag-imam, o ni mga moderate, partangahan, hagitungan kami lang niya. Hagitungan kami lang niya sin mga Shafi'iyan, yon sin mga kaguruhan na Saudi. Imam. So, bang siya mag-imam, first rakat, patanong ko niya yung bismillah, bang second rakat, di siya mag-bismillah. Para lang niya winabisaraw si mga jama'a katan. Yan na kanila. Hiril kanila yung kawayaan nila katan. Ha? So rin naman silang sin mga kaanakan na to bihaon hauno imbya amuin mga Sunni miya makad hapamiat iwan pamandu si mga ulama na kauna tuod. Pasal kataan ini naggugulal. Artinya Sunni kami kataan. Sabi kasi naman di mato Southern India yan to. Oh ina, in kami kataan ini kita niya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kataan. Nailintaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ito. Kut man mga Shia, imiyan na ito, Ahlus Sunnah wal Jamaah hindi rin sablong. Kami lang yung real Ahlus Sunnah wal Jamaah, amin mga tao malasaha Ahlul Bayt. So laula amin, in mga bukon Shia, marugal sa Ahlul Bayt. Diyan din palabason nila ba? Si mga Shia. In sila yaun malasaha Ahlul Bayt. Pag-uusin mga bukon Shia, pipis suko nila lilimot nila Ahlul Bayt katan. Bihat to sanin, bangkaw mat to palom, ground sin mga Shia, bihat to in patubo na lang pikilan mo. Dumugal kau hataukatan, pasalin pangatod mo hataukatan yaun, marugal Ahlul Bayt. Halam pa kayo, narusakan nila sin Ahlul Bayt yaun. Ha? Unin narusakan nila sin mga Ahlul Bayt, may ta sila marugal. Put man mayroon marugal Ahlul Bayt misan mambu. Mayroon marugal Ahlul Bayt. Mga Sunni, mayroon. Biya kato ini. Kaya may takukan dyan doon na, wayroon hambuok Muslim in makadjari dumugal ha Ahlul Bayt. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Delikado ni iman mo tuan magdumugal Ahlul Bayt. Mga kakasiyaon katan sin Nabi Muhammad. Awiyad to. So pagatod sin kita, ha society na to bihaon ini, lamukay in pag-ibadat. Di na kaingatan kakitaan sin mga anak na to, kamanghuran na to, haulo rin di in biya mga amuin niya magad hapamiat sin mga ulama Syafi'iyah zaman na kaunayat to. Nahambog din ang mga tiranan mapinig nila marayuan na si mga pagmaulod ini. Ha? Karena inut-inut timubian unilaw ni masjid yon magmamaulud. Alaw ni ba sila min ba kan dapat tuan Ibrahim medto law ni dahan nila yaon. Dagan dapat tuan Rakib to. Besi mga missionary ha Egypt law niya biya biya san law niya. Ha. Hati niya mapinig. Di mo man ini kaya i-explain katan hatao hagwa yaon. Di mo i-explain kanila katan hatao hagwa yaon. Di nila kahatihan ni mayroon time mo mag-explain kanila magtaki-taki mahaba. Sa hahinang mo hikapakita tuod kan nila na unin piagbiddaan mo iwan sin mga kaibanan tumpukan. Sampay sa biyad, bukun impromotun tanyo rin di hizbiya ha. Bukunin kabayan tayo hindi amin magpasiklab kita magpalago sin amin paghinang-hinang tumpukan ini bukun.
Sumakawa na, mabaya, kau rin mabaya. Yari na jimajatuh. Natutumpok-tumpok na yung Muslim. Mabaya, kau rin mabaya. Taimaun muri, taimaun. Taimaun muri, taimaun. Yari na natutumpok-tumpok na yung Muslim. Nag-group-group na. Na magparayaw rakuman kau, sinamuin. Uning kahatihan mo, amin. Tumpukan sin mga. Basin tumpukan sin mga ulama. Nakauna, yadto. InsyaAllah na talusun na to man kung sumo. Sa waktu na to. In exam na to po, no? Alba'ah. Alba'ah? Alba'ah to. Okay na. Ayaw man ka mo mag-absent. Subhanallah, bihamdihi, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Alba'ah may naat.